बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, ये अचानक के साबिक DGI फैज़ हमीद के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया है? क्या वाकई टॉप सिटी के मालिक की जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंच चुकी थी, उनकी उस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इतना बड़ा एक्शन लिया जा चुका है, या फिर कुछ और गेम तैयार की गई है, कोई और खौफनाक प्लान तैयार किया गया है? नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इसके पीछे हकाइक क्या हैं, क्यों अचानक फैज़ हमीद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इसके बाद क्या होने वाला है। खौफनाक इंकशाफात हैं, सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनके रहनुमाओं को घुटनों के बल रखने का प्लान तरतीब दिया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसी हवाले से हामिद मीर साहब और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने एक अहम पॉइंट की जानिब जो है उन्होंने तवज्जो दिलवाई है, और उन्होंने भी इसकी जानिब इशारा किया है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, आज साबिक DGI फैज़ हमीद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए आज उनको बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है, और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ, यानी कोर्ट मार्शल का अमल जो है वो बाकायदा शुरू हो चुका है। नाजरीन, आज इनकी गिरफ्तारी के मामले को लेकर जो ISPR की जानिब से जो अहकामात सामने आई है, जो तफसीलात सामने आई है, उसमें यह बताया गया है कि टॉप सिटी के जो मालिक थे, उनके साथ जो कुछ हुआ जब पे फैज़ हमीद DGI थे, तो उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह एक्शन लिया जा चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले ये टॉप सिटी का मामला क्या है, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त सामने आई थी, जिसमें टॉप सिटी के जो मालिक हैं उनकी जानिब से एक दरख्वास्त सामने आई। बहुत ही दर्दनाक किस्म की वो दरख्वास्त थी। उसमें टॉप सिटी के मालिक की जानिब से ये वाज़ेह तरीके से कहा गया था कि अचानक के मेरे घर में बाकायदा उस वक़्त के DGI फैज़ हमीद की ईमा पर जो हैं ISI के एहलकारों ने मेरे घर पर अचानक छापा मारा, और उस छापे के नतीजे में मेरे घर में उन्होंने मौजूद करोड़ों की जो सामान थी उसको भी वो अपने साथ लेकर गए, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ISI के एहलकारों ने तकरीबन हीरे और सोना, उसके साथ साथ कई कीमती दीगर एशिया और नकदी रकम जो हैं वो अपने साथ लेकर गए थे, उनको वापस नहीं किया गया। और टॉप सिटी के मालिक ने उस वक्त उस दरख्वास्त में बड़ा एक दर्दनाक पॉइंट ये भी ऐड किया था कि जब पे वो मेरे घर में मुझे गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा वो पहुंच गए और मेरे घर में छापे मारे जा रहे थे, उस वक्त मेरे मासूम छोटे बच्चे के सर पर जो है बाकायदा एक एहलकार ने सर रखा हुआ था, और मुझे डराया जा रहा था, मेरी फैमिली को डराया जा रहा था, धमकियाँ मिल रही थी, और हमें खौफ व हरास में रखकर मेरे घर से हीरे, सोना और दीगर जो कीमती एशिया थी वो चोरी करके, ज़ब्त करके अपने साथ लेकर गए। और फिर कहा कि उनके भाई की जानिब से, यानी DGI के भाई की जानिब से इस मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए सरदार नजफ़ ने भी उस वक़्त जो है कहा कि इस मसले को मैं हल करना चाहता हूँ, लेकिन उनका कहना है कि उस दौरान जो है 400 तोला सोना और नकदी जो उस वक़्त लेकर गए थे वो वापस नहीं किया गया। और फिर उनका कहना है कि इसी हवाले से ही DGI फैज़ हमीद ने भी खुद भी कोशिश की, मुलाकात करके मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई। बहुत बाद में उनका कहना है लेकिन मेरी लूटी हुई जो रकम थी वो वापस नहीं की गई। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी कहा था कि ISI के एहलकारों ने 4 करोड़ रुपए की नकदी छीन कर लेके गए थे। ये बड़े खौफनाक इल्ज़ामात के साथ उस वक्त टॉप सिटी के जो मालिक हैं उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस पर काफ़ी शोर शराबा हुआ। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इस पर बाकायदा फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका था, और उस वक्त बहुत से चैनलों ने इसको ज़राए कोट करते हुए इस खबर को ब्रेक किया था। अब मुझे बताएं अगर फ़ौज किसी मामले को एक्शन लेती है किसी मामले पर, तो क्या कोई भी सहाफ़ी, कोई भी ISPR की बीट करने वाला जो रिपोर्टर है, वो क्या ज़राए से खबर चला सकता है? इतनी हिम्मत है? बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, मैं ये जानता हूँ कि ISPR की खबर को ज़राए से नहीं चला सकते हैं। ये बाकायदा ज़राए की खबर के तौर पर उस वक़्त चलाया गया
کہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف جو ہے باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، یہ بتایا گیا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے خلاف جو ہیں جو الزامات ہیں اس پر ایکشن لیا جا چکا ہے۔ اب یہ جو معاملات آگے بڑھے اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ اس انکوائری کے ذریعے جو ہیں آج سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو باقاعدہ اپنی تحویل میں لیا جا چکا ہے۔ اچھا، فیض حمید کو اپنی تحویل میں ٹاپ سٹی کے مالک کے اسی معاملے کو سامنے رکھ کر لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ہم اب بڑھتے ہیں آگے اس حقیقت کی جانب کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین دیکھیے، اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی کارروائی کا خدشہ کیا جا رہا ہے، اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو گرفتار کرنے کے بعد یہ باقاعدہ واضح ایک پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی دے گا اس کا حشر یہی ہوگا، اور ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر ہاتھ ڈالنا یہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف جو ہیں بڑی کارروائیاں متوقع ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو اکثر جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو نمائندگی کرتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، فیصل واوڑہ کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ ٹاپ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کے اوپر بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے۔ درنا کیس ایک چھوٹا سا تھا، بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ زمین پر لیٹ جائے گی، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے یہ تو پاکستان میں احتساب کا عمل جو ہے باقاعدہ اس میں آغاز ہو چکا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فیض حمید کے خلاف ایکشن لینے کے بعد جو ہے اب آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی چیئرمین کے خلاف جو ہیں بڑی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سافٹ کارنر نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ عمران خان عوام میں مقبول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ مقبول نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا۔ مقبول ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ ابھی اگر یہ جیل سے باہر آ گئے تو حکومت ایک ماہ بھی ٹک نہیں سکتی ہے، اسی لیے عمران خان کو اب مختلف طریقوں سے جیل میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بہت سے کیسز میں عمران خان بری ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے آ چکے ہیں، ان کے جو سزائیں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اب مزید اندر رکھنے کے لیے اب بڑا ایک سکنجہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے فیض حمید کے اوپر اگر برا وقت آئے گا، سختی آئے گی، تو وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح کرنے کا اندیشہ بھی کیا جا رہا ہے۔ حامد میر صاحب نے اسی حوالے سے باقاعدہ ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں بکرے کی من کب تک خیر منائے گی، اور ایک دفعہ پھر وہ تمام صحافی اور تجزیہ نگار بے نقاب ہو گئے جو کہتے تھے کہ یا اللہ یا رسول، فیض حمید بے قصور۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا سب سے زیادہ فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ وہ تحریک انصاف کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور تحریک انصاف ان سے ڈکٹیشن لے رہی تھی کیونکہ وہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے ایک پارٹی کو استعمال کر رہے تھے۔ یہ ان کا واضح طریقے سے کہنا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، لیکن میرا اس سے اختلاف ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہیں مزید چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن کو ٹاپ سٹی کی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے؟ اگر جنرل گرفتار ہوا ہے تو یقیناً 100 سے زائد دوسرے افراد بھی تحویل میں لیے گئے ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیا ڈی جی آئی ایس آئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ایک کو ہی گرفتار کیا گیا ہے یا دیگر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو چکی ہے؟ یہ ابھی تک واضح طریقے سے سامنے نہیں رکھا گیا ہے، لیکن اگر اس کو رکھا جاتا ہے تو تمام اہلکار جنہوں نے اس پہ حصہ لیا ہے ان کے خلاف بھی باقاعدہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت شیخ رشید احمد کی جانب سے عجیب و غریب قسم کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انٹرویو شروع ہو چکے، 20 دسمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ شیخ رشید کا دعویٰ، شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 دسمبر تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے، اور اس کے لیے انٹرویوز اس وقت چل رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ 14 کیسز سے مگر اب تک چالان نہیں ملے، پولیس نے 10 لاکھ روپے لے کر 9 مئی کے مقدمات میں نام ڈالے،
جو 4 दिन जेल में नहीं रहे, उन्होंने 164 के बयान दिए। उन्होंने कहा कि 40 किलो वज़न कम हुआ, कभी नहीं सोचा था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। पुलिस हमारी ख़वातीन का ज़ेवर, हमारी घड़ियाँ, हमारे शूज़ भी ले गई। मेरी गुजारिश है कि इन लोगों से जिनके ख़िलाफ़ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता था, मेरी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अपील है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो भी लोग हैं, बिलखुसूस जो नौजवान हैं, उनको आम माफ़ी का ऐलान करें। ये उन्होंने बड़ी दर्दमंदाना अपील की है, लेकिन साथ साथ दावा भी किया है कि दिसंबर में इलेक्शन के हवाले से। और इस वक्त मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा खुश है। राना सनाउल्लाह कहते हैं ये इक़दाम पाक फ़ौज के एहतराम और इज़्ज़त में संगमील होगा, ये उन्होंने दावा किया है। और साथ साथ बानी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फ़ौज का अपना स्ट्रक्चर है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करें उनकी मर्ज़ी है। ये चेयरमैन पीटीआई ने बयान दिया है। और इलेक्शन कमीशन का एहतराम का इख्तियार है। कुछ जजेस तस्दीक आमेश रिमार्क्स देते हैं सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ नाजरीन, इस वक्त 9 मई के मुकदमात में ATC की बुशरा बीबी से 7 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल करने की भी हिदायत की गई है। और एक अहम अफसोसनाक खबर, जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाले पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोह-पेमा वो मुराद सतपारा, जिन्होंने कई लोगों की जानें बचाई, रेस्क्यू किया था, वो खुसूसन कई लोगों को उन्होंने बचाया था, वो जान बहक हो चुके हैं। और मुराद सईद की जो लाश थी वो जापानी कैंप में पहुंचाई गई है। ये थी वो अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।